कौमी सलामती कमेटी का दूसरा इजलास और उसमें अहम फैसले किए गए। इस इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है, जबकि एक ही दिन में इमरान खान साहब का आर्मी चीफ को दूसरा पैगाम, उनकी तारीफ की और इमरान खान कैसे किन बातों के ऊपर मान गए। इमरान खान ने नए आर्मी चीफ को क्या कहा, जबकि मरियम नवाज शरीफ की मदाखलत की कोशिश और इस्टेब्लिशमेंट ने मरियम नवाज को कैसे शटअप कॉल दी और उनके इरादे क्या थे। जनरल बाजवा कब तब्दील हुए। आईजी पंजाब के पोते की शादी में शाही प्रोटोकॉल और कई सैकड़ों पुलिस एहलकार जो थे उनको वहां पे सिक्योरिटी के ऊपर मामूर किया। आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा, अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। गुज़श्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि आर्मी चीफ ने आरिफ अलवी साहब के ज़रिए इमरान खान साहब को भी पैगाम भेजा और दोबारा से आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा। आज दोबारा से कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास में अहम फैसले किए गए, जिनमें से एक अहम फैसला ये था जो कि मंजर आम के ऊपर नहीं आया। वो ये था कि कौमी सलामती के जो इदारे हैं, ख़ासकर इवन जो हुकूमत है, जितनी भी चीज़ें हैं, इनके ख़िलाफ़ जो भी कोई सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा चलाएगा, सोशल मीडिया के ऊपर कोई मुहिम चलाएगा, उसके खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा, उसको पकड़ा जाएगा, उसको सज़ा और जज़ा दी जाएगी। तो इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ये भी फैसला हुआ है कि हम लोगों को इंतशार फैलाने की और सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ नौइयत की मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं देंगे। जबकि कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर ही इन चीज़ों को भी ज़ेर बहस लाया गया कि हम मुल्क की मैशत जो है उसको कैसे ठीक करेंगे और किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। और बिलखसूस जो नए इंतखाबात के हवाले से चीज़ें थी उनके ऊपर भी डिस्कशन है और सियासतदानों को ये कोशिश की जा रही है, उनको बताया जाए, उनको समझाया जाए कि हम जब तक एक पेज के ऊपर नहीं होंगे, मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेकाम है इसमें इस्तेकाम नहीं आएगा, जब तक उस वक्त तक मुल्क की मैशत ठीक नहीं होगी। और सियासतदान ही जो हैं ये एंड ऑफ द डे एक पेज के ऊपर आ गए और तमाम इदारे मिलजुल के इस बमर में फंसे मुल्क की मैशत को, इस मुल्क और इस कौम को निकाल सकते हैं। देखना ये होगा कि इन चीज़ों का असर जो है वो किस हद तक होता है और क्या चीज़ें होती हैं। इमरान खान ने आर्मी चीफ को मज़ीद क्या कहा और एक ही दिन में आरिफ अलवी साहब के ज़रिए दूसरा पैगाम क्या भेजा। थोड़ा सा रिमाइंडर देना ज़रूरी है कि आर्मी चीफ ने इमरान खान साहब से पूछा था कि आप क्या चाहते हैं, और इसके ऊपर खान साहब ने एक बात कही थी कि अर्ली इलेक्शन चाहता हूँ। फिर ये कहा था कि मुझे नाअहल करने और बाकी जो चीज़ें हैं उनके हवाले से श्योरिटी दी जाए और इस तरह की चीज़ें ना की जाएं। फिर ये भी आपको बताया था कि अगर मुल्क के माशी हालात ठीक होते तो कब के इमरान खान को नाअहल कर चुके होते, और ये मरियम नवाज़ और नून लीग की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, वो कैसे है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने नए आर्मी चीफ की ना सिर्फ तारीफ़ की बल्कि उनको ये कहा और इस तरह के अल्फाज उनके लिए कहे कि हमें आप पर पूरा एतमाद है। आर्मी चीफ को कहा आप ईमानदार हैं। तारीफ़ की खान साहब ने, पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। इमरान खान साहब समझते हैं कि नए आर्मी चीफ पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। हम आपके साथ खड़े हैं और आपके साथ मिलकर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। खान साहब की तरफ से ये एक मुस्बत बाजरी या आरिफ अलवी ये पैगाम भेजा गया। अब देखना ये होगा कि इमरान खान साहब ने जो एतमाद का इजहार किया, जो कहते हैं कि हम आपके साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, ये किस हद तक चीज़ें जो हैं वो मुस्बत साबित हो सकती हैं और इनके ऊपर अमल हो सकता है। क्या ऐसा मुमकिन है कि नए आर्मी चीफ जिस तरह से मुल्क और कौम की बेहतरी चाहते हैं और तमाम सियासतदानों को कह रहे हैं कि आप अपने अपने हिस्से का काम करें और नफरतें ख़त्म करें और चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें ताकि मुल्क के अंदर जो है वो सूरत हाल ठीक हो सके। चूँकि सरहदों की सूरत हाल भी ठीक नहीं है, ये मुल्क की जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं, खासकर पाक फौज, उनको ऑपरेशन करने के लिए फंड्स नहीं है, असलहा खरीदने के लिए उनके पास बजट नहीं है, पैसे नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र एक तरफ वो IMF की तरफ देख रहे हैं और दूसरी तरफ चाइना की तरफ देख रहे हैं। अब IMF तो शराइत लगाएगा, वो कुछ सवालात पूछते हैं, उनके जवाबात देने पड़ेंगे, फिर जाके $2.6 बिलियन जो है वो उनको उसमें से पहली किस्त मिल सकती है। अब चाइना भी जो है, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये दोस्त तो हमारे हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, लेकिन इनकी तरफ से ग्वादर बनाया जाए या जो भी चीज़ें हों, वो मदद जो हमें कर रहे होते हैं वो आटे में नमक के बराबर होती है और उनके अपने मफादात भी होते हैं दोस्ती के साथ साथ। अब चाइना भी ये देख रहा होगा कि पाकिस्तान IMF से डिफ़ॉल्ट हो जाए, फिर हमारी तरफ पलटे और हम पाकिस्तान को पैसे दें और पाकिस्तान फिर से अपने पाँव पे खड़ा हो, और जो शराइत और जो चीज़ें अमेरिका पाकिस्तान को पैसे दे के मनवाता है वो चीज़ें फिर चीन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हावी होगा, और चीन चाहता है कि हम पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करें और पैसे देंगे। याद रखिएगा, जो भी किसी से
ادھار لے گا یا کوئی چیز کرے گا تو پھر تو اس کو اس کی بات تو سننا پڑے گی. تو یہ دنیا کے اندر جو ممالک ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ ایسی ہی چیزیں ہوتی ہیں. واپس آتے ہیں اپنے موضوع کے اوپر کہ ملک کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ کیا چاہتی تھیں اور اس کے اوپر آرمی نے اسٹیبلشمنٹ نے کیسے ان کو شٹ اپ کال دی. سب سے بڑی خواہش یہ تھی مریم نواز صاحبہ کی کہ وہ عمران خان کو چاہتی تھی کہ جس طرح سے نواز شریف کو نااہل کیا گیا, ان کو بھی جیل میں رکھا گیا, مریم نواز شریف کو, ان کے ساتھ جو اذیتیں ہوئی ہم اسی طرح سے نہ صرف عمران خان کو نااہل کریں بلکہ عمران خان کو جیل میں بھی لے کے جائیں. اب اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ نے مریم نواز شریف صاحبہ کو شٹ اپ کال دی ہے کہ ملک ایسے حالات کا اس وقت کسی صورت محتمل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی عام عمران خان کو اس وقت نااہل کرنا چاہیے اور نہ ہی ان کو نااہل ہونا چاہیے. ملک کے اندر مزید سیاسی جو ہے وہ انارکی پھیلے گی اور اس طرح سے جہاں پہلے سے سیاسی عدم استحکام ہے وہاں پہ مزید ایسی چیزیں ہوگی اور سختی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے مریم نواز کو اس طرح کے اقدامات سے اور خاص کر حکومت کو ایسی چیزوں سے روکا ہے کہ آپ ایسا بالکل نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب نے گزشتہ روز تقریر کی اور اس میں یہ ایک اہم چیز پھر سے بتائی کہ اگر باجوہ صاحب ان کے ساتھ تھے, اگر باجوہ صاحب ان کو لے کے آئے تھے حکومت میں اور جنرل فیض, تو پھر کیا وجہ بنی کہ جو جنرل باجوہ تھے ان کی نیت خراب ہوگی اور کب ان کے ارادے بدلے اور کیا چیزیں ہوئی. خان صاحب آہستہ آہستہ جنرل باجوہ کے حوالے سے جو ہیں وہ انکشافات کر رہے ہیں اور انہوں نے اہم چیز یہ بتائی کہ جب باجوہ صاحب کو ہم نے ایکسٹینشن دے دی, ایکسٹینشن جب ان کو چاہیے تھی تو تب تو ہمارے ساتھ وہ ٹھیک تھے, جب وہ آرمی چیف تھے تب ٹھیک تھے, جب ان کو ایکسٹینشن دی گئی تو اس کے بعد باجوہ صاحب جو ہیں ان کا رویہ ہمارے ساتھ بدل گیا اور ان کی چیزوں میں تبدیلی آئی. پھر یہی وجہ تھی کہ اسحاق ڈار صاحب نے میرے ہی گورکھ دندہ کے پروگرام کے اندر پہلی بار یہ انکشاف کیا تھا کہ مجھ سے 2 سٹار اور 3 سٹار جرنیل جو ہیں انہوں نے معافی مانگی اور اس میں سابق چیف جسٹس جو ثاقب نثار ہیں وہ بھی شامل ہیں اور ان تمام لوگوں نے معذرت کی کہ دیکھیے ہم نے آپ کو بلا وجہ نااہل کیا, آپ کے اوپر کیسز بنائے, آپ کی رکنیت جو پاکستانی شہریت تھی اس کو ختم کر دی اور وہاں سے یہ گیم چل پڑی تھی. چونکہ باجوہ صاحب کو پتا تھا کہ خان صاحب سے تو جو ایکسٹینشن لینی تھی وہ تو لے لی, اب جو نیا سیٹ اپ ہم لے کے آئیں گے, جو نئی چیزیں کریں گے, یہ خان صاحب ایسے بھی ہماری باتیں نہیں سنتے, ہم ان کو لائے تو تھے لیکن یہ ہماری بات شخص مان نہیں رہا, تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ پہلے والے ہی ٹھیک تھے تو لہٰذا انہی کو واپس لے کے آتے ہیں. پھر جب وہ ان کو لے کے آگے, اب ملک کی معیشت جو ہے وہ سنبھالی نہیں جا رہی, باجوہ صاحب خود ریٹائرڈ ہو گئے, نئی ایکسٹینشن بھی ان کو چاہیے تھی, فیض صاحب جو کچھ حرکتیں کر رہے تھے وہ عمران صاحب کے کندھے کے اوپر بندوق رکھ کے گولیاں چلانا چاہتے تھے, یعنی کہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے. خان صاحب خود اقتدار سے باہر ہو گئی اور جنرل فیض کی بھی وہ جو چیزیں تھیں وہ صحیح ثابت نہ ہو سکی. لیکن آج یہ خبریں اس طرح کی سامنے آ رہی ہیں کہ جنرل فیض کے پاس کچھ نازیبا ویڈیو تھی سابق آرمی چیف باجوہ صاحب کی, اور پھر ان دنوں سننے میں آیا کہ باجوہ صاحب شوگر کے بھی مریض ہیں, بیمار رہتے ہیں, بلڈ پریشر ہائی ہے اور کسی جو CMH ہے اس کے اندر زیر علاج ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. تو باجوہ صاحب ریٹائرڈ تو ہو گئے لیکن جاوید چودھری صاحب کے ساتھ مل کے کالم لکھے جا رہے ہیں, نئے انکشافات کیے جا رہے ہیں, اس میں عمران خان جو ہیں وہ باجوہ صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو ایکسپوز کرتے ہیں, اور باجوہ صاحب جو ہیں اپنے من پسند صحافیوں کے ذریعے عمران خان کی کردار کشی کرنے کے لیے کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑ رہے. تو آج بھی ان دونوں کی, ایک کی ریٹائرڈ ہونے کے بعد اور ایک کی وزارت عظمیٰ کے منصب سے ہٹ جانے کے بعد, دونوں کی آپس میں چپکلش جاری ہے. کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ تو وقت بتائے گا. لیکن حامد میر صاحب نے ایک پروگرام میں کہا آج ہی انہوں نے کہ پاکستان کے اندر الیکشن ہو جانے چاہیے اور کارکردگی کی بنیاد کے اوپر جو ماضی کی کارکردگی یا نون لیگ کی وہ سامنے لے کے آئیں. ابھی جو ان کی 1.5 سال کی کارکردگی ہوگی اس کو سامنے رکھیں گے, عمران خان کے 3 سال اور 8 ماہ کی کارکردگی سامنے رکھیں اور اس کی بنیاد کے اوپر الیکشن جو ہے اور اس میں عوام جو ہیں وہ پھر وہ فیصلہ کریں, اور الیکشن ہو جانے چاہیے. ان کو تاخیر کا شکار نہیں کرنا چاہیے. اب صحافی بھی اگر اس طرح کی باتیں کہنے کے اوپر شروع ہو چکے ہیں تو اس مینس کہ جب بھی الیکشن ہو جائیں چیزیں ہو جائیں, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اس الیکشن سے پہلے کیا عمران خان صاحب کو یہ حکومت جو ہے وہ نااہل کر دے گی, وہ الیکشن لڑ سکیں گے, اس میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کیا نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے اور دونوں کو پلائنگ فیلڈ جو ہے وہ ایک طرح کی ملے گی, یا کیا یہ بیلنس کریں گے کہ جس طرح سے نواز شریف صاحب کو پیچھے رکھا گیا تھا اسی طرح سے عمران خان کو بھی کچھ سالوں کے لیے نااہل کیا جائے اور باقی چیزیں ہوں. لیکن لگتا یہ ہے کہ جتنے وہ پاپولر ہیں, جس طرح کی صورتحال ہے, ایسے حالات کے اندر عمران خان کی پارٹی کو توڑنا یا ان کو نااہل کرنا وہ الٹا اور لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر لیں گے, اس میں ملے گا کچھ
कुछ नहीं। पंजाब के अंदर आईजी पुलिस पंजाब जो है उनके पोते की शादी हुई, ना के बेटे की, और शाही प्रोटोकॉल उसके अंदर देखा गया। और उसमें हुआ क्या कि आईजी पंजाब के पोते की शादी में शाही प्रोटोकॉल देखा गया और वहाँ पे सैकड़ों पुलिस एहलकार जो थे, जो हुकूमती खजाने से तनख्वाह लेते हैं, जो अवामी टैक्सों से जिनको तनख्वाहें दी जाती हैं, आईजी पंजाब ने अपने पोते की शादी की तकरीब में सैकड़ों पुलिस वाले जो थे, जिनको सड़कों पे होना चाहिए था, जिनको थानों में होना चाहिए था, जिनको अवामी मुहाफ़िज़ बन के अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देनी चाहिए थी, वहाँ पे एक आईजी साहब जो है अपने पोते की शादी की तकरीब में पुलिस वालों को लेके, और अब आप इमेजिन कीजिए कि इन पुलिस वालों से आप ये काम करवाएंगे, अपने ज़ाती जो चीज़ें होती हैं इस तरह की, क्या ये बात दुरुस्त है? क्या इसकी कोई जांच पड़ताल होगी? क्या आईजी साहब को कोई पूछेगा कि आप अगर आईजी पंजाब पुलिस हैं तो क्या आप पुलिस को अपने पोतों की शादियों की तकरीब के अंदर लेके जाएंगे और वहाँ पे उनसे काम लेंगे? क्या इनका काम यही रह गया, या पुलिस को अपने हिस्से का काम करने देना चाहिए? और यहाँ पे आप अगर आईजी पंजाब पुलिस हैं, आपकी तनख्वाह अच्छी होगी, आपके पोते की शादी थी, आपके पास जमा पूंजी होगी, आप तो वहाँ पे प्राइवेटली, अगर इतनी सिक्योरिटी ही चाहिए थी तो प्राइवेटली हायर कर लेते। क्या ज़रूरत पेश आई कि आप आईजी तो हैं लेकिन आप अपने घर के कामों के लिए भी अपनी पुलिस जो है पंजाब की पुलिस एहलकारों को वहाँ पे लेके जाएंगे? ज़ाहिर है वो तो आपके सामने ना तो नहीं कर सकते, लेकिन इस मुल्क के अंदर ही वाहिद है जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं। इन्हीं पुलिस एहलकारों से सल्यूट मरवाए जाते हैं, इन्हीं पुलिस एहलकारों से प्रोटोकॉल दिलवाए जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो उनके फ़राइज़ में चीज़ें शामिल हैं, लेकिन पोते की शादी की तकरीब के अंदर सैकड़ों पुलिस एहलकारों को वहाँ पे नौकरी के लिए तैनात कर देना और वहाँ पे उनको जमा करना, और तनख्वाह वो कौमी खजाने से ले रहे हैं, ये एक गलत चीज़ है। और इस तरह की चीज़ें और इख्तियारात का बेजा और गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये आज की किस्सा कहानी थी। अपना फीडबैक दीजिए, अपना ख्याल रखिए, और नए एपिसोड के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।